Terima kasih Tuhan bahwa kami mempunyai kesempatan indah ini di mana kami bisa berkumpul bersama-sama untuk mengikuti kebaktian siang ini. Kami berdoa untuk para jemaat yang mungkin masih dalam perjalanannya ke tempat ini, agar mereka bisa sampai di tempat ini dengan selamat. Kami juga panjatkan doa untuk pemain musik, pelayan Tuhan lainnya, pemandu nyanyian, dan semua petugas ibadah, demi untuk kemuliaan kerajaan Kau. Tuhan, kami rindu pula untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dilayani oleh Pendeta Thomas Ivans. We long to hear your words, O Lord. We pray that you will guide Pastor Thomas Ivans to deliver the sermon in accordance to your will. Father, we come before you today with humble hearts. We praise you for your goodness and mercy. We thank you for your many blessings in our lives. We ask for your guidance and wisdom as we go through this church service. Help us to open our hearts and minds to hear your words. We pray that you may bless this service with your presence as we worship you in spirit and truth, online and in this very room. Ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Allah. Biarlah terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. In Jesus' name we pray. Amin. Shalom. Selamat siang. Kita siap memuji Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan. Yang perlu waktu saat kita masuk hadirat Tuhan, bukan kesombongan kita, bukan kemampuan kita, tapi adalah kerinduan hati kita. Tuhan rindu melihat hati setiap saudara seperti tanah yang kering, yang haus akan air kehidupan itu. Ya, kita siap, kita nyanyikan pujian. Pujian jangan asal menyanyi. Saya harap saudara mau berdoa, dan doa ini kita lantunkan dalam sebuah lagu. Jadi setiap lagu itu adalah doa yang keluar dari hati kita. Tuhan, inilah hatiku bagaikan tanah yang kering. Aku merindukan Engkau bagaikan tanah yang kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagaikan tanah kering
Amin. Yang kuat berdiri tetap berdiri. Haleluya. Ya, memang kita orang Kristen hanya butuh satu, Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, kalau Roh Kudus beserta kita, jangan takut. Amin. Perlindungan Tuhan hanya melalui Roh Kudus. Kita nyanyikan pujian, satukanlah roh kami ya Tuhan. Kalau semua dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan bersatu dengan saling mengasihi dan memuji Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, maka gereja akan bangkit dan bangsa-bangsa akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang saling mengasihi sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Bukan nama kita yang dipermuliakan, tapi nama Tuhan dipermuliakan sehingga akan menarik banyak orang dan nyata bahwa Yesus adalah Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Duduk, yang mau berdiri silakan.
Kita bebas memuji Tuhan karena Tuhan kita sungguh mengasihi saudara dan saya. Kita lanjutkan dengan pujian. Sungguh alangkah baiknya bila semua saudara seiman duduk bersama saling mengasihi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala yang kecangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon yang bukit Sion. Bersama Allah yang memerintah agar berkat-berkatnya bersurah, berikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kecangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Serta bersamalah Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kecangkut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Allah memerintah agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sekali lagi, serta memberikan anugerah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya, silakan duduk. Siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, berkat yang sudah Tuhan siapkan melalui hamba-Mu. Kita nyanyikan bagaikan firman-Mu berkata, hanya firman Tuhan yang menjanjikan bahwa Tuhan akan menyertai. Please sit down. Please sit down. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Namun Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku.
Good afternoon. Good. The Lord bless our hearts today and give us the revelations through His Word. And let's have a word of prayer just to. Father God, thank you again for your love, for your mercy. Thank you, Lord, for your justice, for your grace. That always is a priority for you, Lord Jesus. Thank you for each one of the hearts that are represented here this afternoon. And Lord, bless us. Bless your word. Bless our hearts. Bless our mind. Bless our body. Healing. Yes. In the name of Jesus. Thank you, Lord. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. 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 Happy Sunday. Happy Sunday. It's like always, it's a privilege. I think I've been here before COVID, right? It's like more than 3 years ago. And but always it's a privilege to be here and just have the opportunity to share the Word of God with each one of you. So this afternoon we're going to be concentrating in the Word of God in Matthew 14 verse 22 to 33. That is a very, very well-known story about Jesus, but we will remark some of those important events in this story. So Matthew 14, 22 and 23. Verse 22 says, I'm gonna read it for you. Immediately Jesus made the disciples get in the boat and go on ahead of him of the other side, while he's dismissed the crowd. After he had dismissed them, he went up on the mountainside by himself to pray. Later that night, he was there completely alone. And the boat was already a considerable distance from land. And this boat started buffeted by waves because the wind was against it. Verse 25 said, shortly before dawn, Jesus went out to them, walking on the lake. When the disciples saw him walking on the lake, they were terrified. And I don't know if you can imagine that scenario, but they started, it's a ghost. It's a ghost. They said and cried out in fear. But Jesus immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Verse 28, Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. And the Lord Jesus said, come, he said. When Peter got down out of the boat, walked on the water and came toward Jesus, but when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, and Lord, save me. Lord, save me. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said. Why did you doubt? And then they climbed into the boat. The wind died down. Then those who were in the boat worshipped him, saying, truly you are the Son of God. Verse 33. So, as an introduction, a saying that marks our experiences of surviving in life, letting us to see in the midst of the daily struggles, always there is a space to grow and get mature in Christ. And today, for sure, we are experiencing this phenomenon when during the last months,
We are facing a crisis with a different dimensions, social, economic, crisis in immigration around the world, and for many people, a crisis of faith. Believe it or not, our church is struggling with a crisis of faith. Our children, our youth, having this struggle of a crisis of faith. Faith in the truly Jesus. Faith in the truly Jesus. Let's give us some part of this scenario. People, as you know, after the war of Ukraine, I mean, the war is still there, but just the beginning of last year, there was a lot of people moving back and forth, and today, according to the Pew is a foundation, charitable trust. According to some of the data, they said that probably close to 117 million some people have been removed from the original place where they living in the last 2 years. Remember the earthquakes, Turkey, Syria, the war in Ukraine, millions of people moving, Afghanistan, Sudan, Central America, South America. I don't know if you know, but here in this area of Bellflower, I am the pastor in Ethnos Community Church, CRC, and we, for the last 5 years, been working so hard with the many immigrants, family immigrants coming to this area, and for our surprise, in the school district has been registered in the last few months, people from Ukraine, Afghanistan, Venezuela, Begitu banyak masalah di dunia ini, there's a lot of families around this place. dan banyak imigran datang ke negara ini, termasuk di daerah Bellflower di sini. Banyak imigran dari Ukraine, dari negara-negara lain yang mengalami masalah, dan itu adalah tantangan buat kita sebagai gereja. Can you imagine 117 million of people moving around the world? It's not only U.S. I'm talking about Europe. I'm talking about East Europe. I'm talking about Asia. The Word of God is amazing, and when we see those numbers, and we can imagine that many of our families, members, or friends that are living in different places, they come into the United States, or they coming to other places. Believe it or not, I have some families from Peru right now, and Saya ada keluarga dari Peru datang ke Amerika illegally. Mereka harus melalui Meksiko dan banyak negara lain illegally. Ada juga beberapa orang dari Afghanistan, Pakistan datang ke Amerika. Ada pastor dari Pakistan yang ada juga di gereja ini. Pastor Eric namanya. Ada 250 keluarga yang harus dipindahkan ke daerah lain di Los Angeles. So now he's preaching once a month in Fresno, just to try to keep and maintain that group with faith. Dan mereka harus pindahkan ke Fresno, ke tempat yang jauh dari sini, dan si pastor harus ke daerah sana untuk bisa grup itu tetap ada untuk, dan dia mau berkhotbah di grup itu. The Word of God teaches in this story that the calm and peace can only come to Jesus. Firman Tuhan hari ini berkata bahwa tenang, kedamaian, dan ketenangan hanya datang dari Yesus, Tuhan Yesus. Our youth, the experience that I have with youth people, they are thinking so long distance from God. They prefer to believe in all their theories. They prefer to believe in all their
banyak orang percaya kepada banyak penelitian dan banyak teologi doktrin, tetapi mereka sebetulnya jauh dari Tuhan. And I had the opportunity to have more information about our children in the public school. Saya dulu menjadi kepala sekolah di daerah sini. And not only the children, the entire families looking for a home. And believe it or not, a reverend being in a public place and a school district taking decisions in terms of budgets, in terms of public policies related to education, I believe this is not easy. But at the same time, it was a challenge for me just to share with my colleagues that, of course, they were not Christian faith. Dan ini adalah kesempatan saya untuk berministri, untuk menyebarkan Injil di sekolah. Dengan saya bekerja di sekolah, saya juga bisa bekerja sama dengan orang-orang di sekolah tersebut untuk menyebarkan Injil. The United States, the ONU, the United Nations, they divide the people is immigrating for four main reasons: persecution, violence, war. Dan kebanyakan mereka pindah karena persecution, karena penyiksaan, juga karena peperangan, juga karena kelaparan. Including church plantings or emerging churches. And what I found are churches trying so hard to bring people to the church. That's the first scenario. When I come and the pastor say, "Oh, Pastor Thomas, thank you for coming, thank you for praying for us." We are trying. Dan banyak dari para imigran ini berterima kasih kepada saya karena gereja kami sangat memperhatikan mereka, para imigran ini. From one church to other church. I don't know if you have experience in that, Bethany and many other churches here in this community. You can see a family jumping from one church to other church looking for sometimes a perfect church. But there's no perfect church. We have a perfect God. We have a perfect Jesus. We have a perfect Mungkin Anda juga merasakan juga bahwa gereja, banyak orang gereja berpindah-pindah gereja dari satu gereja ke gereja lain. Tapi sebenarnya tidak ada gereja yang sempurna, yang ada adalah gereja, ada Tuhan yang sempurna. Every time that I have the opportunity to visit a church, oh, pastor, pray for leaders. Nobody wants to really committed with the church. Nobody wants to be committed with Jesus. They are so busy. They have more than, thank you, they have more than one job just to keep and maintain the family up. That's our reality. We have a lot of issues in the different communities. Today, after I finish here, I'm going to East Jadi di sini pun banyak masalah di dalam community. Setiap community, setiap gereja mempunyai banyak masalah. Sebentar lagi saya harus juga ke suatu gereja, yaitu gereja Korea di Los Angeles. He's a preaching English pastor with a Korean background. Tentu saya juga nanti akan berkhotbah dengan menggunakan bahasa Inggris walaupun jemaatnya adalah orang Korea. Tapi itu ada kerjasama. Sungguh amazing bahwa orang Korea, pastor Korea duduk bersama dengan orang Latinus, orang Meksiko. Ketika ini terjadi, ketika ministry ini, saya melihatnya
Saya sangat amazed. I have the opportunity to check. I have the opportunity to pray. But back in this story of Jesus, and we will find the connection a little bit later. After they had experience the discipleship, after they had experience of the miracle of multiplication. So, di dalam cerita ini ketika para murid mengalami masalah dengan badai, and Jesus, as the scripture said, had let them go ahead while he prayed. When Jesus was praying, observe his disciples having a serious struggles trying to control the boat, and he saw para murid-muridnya mengalami masalah ketika harus mengendalikan pesawat karena ada di tengah badai. Tetapi Tuhan Yesus hanya duduk sendirian dan berdoa dan dia hanya melihat kejadian tersebut. Some kind of issues to having the control, and for the disciples, it was a time of instability and anxiety and uncertainty. Dan mereka sangat cemas, khawatir, takut. Your mind is not clear. Pikirannya tidak jelas. That probably happened to your life. Dan ini bisa terjadi dalam kehidupan kita juga. Ini terjadi pada para murid ketika mereka mengendalikan pesawat. Mereka sangat takut dan penuh kekhawatiran. They don't know what was going to happen with them, and his master was not with them. Jesus was not with them, and that's they having struggles to understand that. And he came, Jesus, to rescue them. Dan mereka lupa bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. And they mistake him with ghosts, and they say, "Wow, this is a ghost." They didn't recognize first time that it was Jesus walking, over the water, trying to be with them. And in the verse 27, they said, but Jesus immediately said, "Take courage. It is I. Don't be afraid." And Peter kemudian Tuhan Yesus berjalan di atas air dan mereka menjadi takut karena mereka pikir itu hantu. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, janganlah takut. And he sent a challenge to Jesus. And he said, "If it's you, send me to go on the sea." And Peter makes a tremendous decision. So this is the scenario. Jesus appears as a ghost in the middle of nothing. They were so scared to see someone walking on the water. Probably even you and I never see someone walking on the water. They say, "Hey, don't be afraid. I am you Lord. I am Jesus." Just Tuhan Yesus berkata kepada mereka, jangan takut, karena akulah Yesus. The storm, the situation, the boat, they so scared, anxiety, and a ghost appear in the Jadi dapatkah Anda membayangkan ketika mereka sangat takut? They were out of mind. However, Tetapi Petrus decided to take a challenge. "Lord, if you really are Jesus, let me go where you are." And what happened? It was an adventure of faith, of course. Tetapi Petrus berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus. Confidence to come to him, and Peter made the decision to start his adventure of faith, and he believed in his word, and he trusts Jesus at that time. Kemudian Petrus probably Peter jumped out so carefully Petrus on the water, juga turun ke air dan dia percaya dengan Tuhan Yesus dan dia berjalan di atas air menuju ke Tuhan Yesus.
Petrus berjalan di atas air. that someone and Jesus Dapatkah Anda membayangkan bahwa ini sangatlah mustahil? and walking so carefully. But this is something important. Tetapi ini adalah satu yang penting. He was not focusing on the water. He was focusing in Jesus. Hal yang penting adalah Petrus tidak fokus kepada air, tetapi dia fokus kepada Yesus. On freeway, looking for an exit. You don't really care who are, you know. on Contohnya your side, seperti what- ketika what Anda cars. di freeway, ketika Your Anda job is to see berusaha untuk exit keluar over dari untuk exit, keluar dari freeway, Anda akan fokus kepada exit, kepada pintu keluar. Jadi fokus kita adalah kepada pintu keluar ke exit freeway. And be with the Lord. Because as soon as I going to be with the Lord, I will be safe. Nothing is going to happen. Jadi pada waktu itu And everything Petrus was excellent. He began fokus to walk kepada after Tuhan Jesus. Yesus. He walked on the water to go to Jesus. Dia berjalan di And atas when air Peter menuju was Tuhan focused Yesus. on his target, he had a target. Jesus. Petrus hanya mempunyai satu target, yaitu Yesus. Peter get it. And in the scripture, he was, I think, the best decision. The best decision that Peter took. Dan saya pikir itu adalah pilihan terbaik dari Petrus untuk menuju kepada Yesus. Are you guys stay in the boat or just Jadi dengan apa yang Anda lakukan? Apakah Anda akan tetap tinggal di perahu atau Anda berjalan kepada Tuhan Yesus? because when Jesus, he will be saved. Tentu kita akan memilih Tuhan Yesus, karena ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan menjadi selamat. Dan kalau kita tetap tinggal di perahu, maka kita akan tetap takut. This was a great decision that Peter activated in his faith and his life. The best one. However, every time in life we take always two different type of decisions. Sometimes we take a good decisions and sometimes Tetapi we bagaimana take a dengan bad kenyataan decisions. hidup kita? Is that true? Kadang kita Sometimes we memilih recognize, oh, we did the best. keputusan yang bagus, kadang kita memilih keputusan yang buruk. But when we did wrong, we recognize that if we fail, it's because we never asked Jesus for his will in our life. Verse number 30. But when he saw the wind, he was afraid, and beginning to see, cry out, Lord, save me. And Peter was afraid, and he began to sink. Tetapi kemudian di dalam Alkitab dikatakan bahwa First decision was kemudian excellent. Petrus Started with Jesus. takut, The second dan decision, ketika dia wrong decision. takut, He dia started tenggelam. look in the water and start feeling the storm Ketika Petrus melihat ke air, in his body. dia mengambil keputusan yang Immediately, buruk. Dia melihat ke air was dan out dia of merasakan focus of badai itu. Jesus. His faith start failing Dan imannya so mulai jatuh, deeply. And he start going down and dan down. dia mulai jatuh dan jatuh. And he asked for help. Dan dia And what do you think that mencari Jesus did? pertolongan. Immediately Jesus reached out his hand and catch them. And Jesus said, "You of little faith." He said, "Why did you doubt?" Dan ketika dia jatuh hampir tenggelam, Tuhan Yesus mengangkatnya He dan said, bertanya, kenapa kamu "To you, engkau and I allow you to give the opportunity kenapa to walk kamu on the water khawatir toward me." dan kehilangan imanmu? And now you are in the middle of your own storm and you are going down. Why you doubt? I give you my word. You said that you're going to trust me. Why now you are in this situation? Why did you take this decision to Kenapa be focused out of me? Kenapa Tuhan Yesus bertanya kepadanya, mengapa sekarang kamu khawatir dan kehilangan fokus akan aku? In my grace, in my love, why
you start focusing Mengapa kamu sekarang jadi fokus kepada badai, bukan fokus kepada Yesus? took a wrong decision. The Dan- second one, it was so bad. And he believed to the physical and the spiritual distraction to deter his faith. His faith was totally deterred. His faith was, in that time, it was a poor faith. Dan dia kehilangan And this imannya. is perhaps the narrative of every single believer. This is probably the story Dan of kemungkinan every, cerita ini terjadi pada kita in semua, our personal life, in bahkan our pada personal journey, sometimes para we feel so close to pengikut Tuhan Jesus, Yesus juga. and other times we feel so far from Jesus. Pada suatu saat kita merasa dekat dengan Tuhan, dan pada suatu saat lain kita merasa jauh dari Tuhan. Strong blessing our life, and sometimes we are in the middle of the storm, we feel so far from Jesus. Dan kadang ketika kita ada di tengah badai, kita merasa jauh dari Tuhan Yesus dan kita tak tahu bagaimana harus mengerjakan. Making process and we don't know what to do. Dan kita tidak tahu keputusan apa yang harus diambil. Terjadi pada semua orang, termasuk saya juga. Pada suatu hari saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Meskipun kamu hanya jemaat biasa, bahkan seorang pastor pun juga bisa merasakan Tuhan Yesus jauh dari kita. Tapi kadang kita merasa bahwa Tuhan Yesus dekat dengan kita. This is extraordinary power of God, a power out of this world. We shout. And Peter Dan experiences dalam cerita both berikutnya things. kita melihat bahwa Peter kekuatan made kuasa yang two besar dari decisions. Tuhan. The first decision of Peter was made based on his faith and trust in Jesus. He trusts 100%. This is Jesus, I want to Jadi see Jesus. ada beberapa poin. Poin pertama adalah Petrus sangat percaya kepada Tuhan Yesus. That's the first pertama kali. Tapi kemudian Petrus kehilangan imannya. Dia meragukan Tuhan Yesus. Jesus wants Peter to learn to make transcendental decision in the future, where he could to recognize the divinity, the power, the grace, the sovereignty of Jesus. Jesus has a special plans to Peter. Apa yang kita bisa pelajari juga bahwa Tuhan Yesus mengajarkan Petrus bagaimana untuk punya iman kepada Tuhan. Fighting against the storm alone, or fighting a storm with the power of Jesus. There's two ways that we can handle storms in our personal life. One, when we do it in our way, and two, when we decide to Jadi let Jesus take kesimpulannya apa? Ada dua cara ketika kita di tengah badai. Yang pertama adalah kita beriman kepada Tuhan Yesus, dan kedua adalah bergantung pada diri sendiri. But the strength of the Holy Spirit is that it is going to provide you and a strength and a power that you never feel before. Jesus had a special plans to Peter, and Jesus has a special plans for each one of us. Every time that we have or we are in the middle of a storm is because there is a purpose of that situation. There's a purpose from Jesus that we need to be clear that all the crisis, there's a beginning of the crisis as is the end of the crisis. The crisis in our lives is not forever. And when Jesus is on our side, at Kita the harus end of percaya the bahwa crisis, ketika it's going to be a win in your life. Jesus has a special plan to Peter. Jesus was so interested Kalau in kita power. percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan menyertai He kita. needs to have the discernment of taking good decisions and bad decisions. And Peter made the first right life decision to follow Jesus, and he exposed his faith to his fullest expression and walk in Jesus without any. Ketika kita seperti Petrus mengikuti Tuhan Yesus, fokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa menjalani melewati badai tersebut
tanpa problem. However, during his second decision, he lost his focus. Tetapi ketika dia melakukan Due to the keputusan yang physical, kedua, spiritual yaitu distraction. dia tidak fokus kepada Tuhan Yesus, dia menjadi jatuh. Probably he start feeling cold. Probably he start shaking. Mungkin ketika dia tidak fokus, dia merasakan kedinginan, dia merasakan goncangan dari perahu tersebut, And probably that was the reason because he start failing. dan dia mulai jatuh tenggelam. How many of us we have the same Berapa banyak dari kita yang mengalami masalah yang sama seperti Petrus? and we looking for Jesus for answers. Apakah kita mencari Tuhan Yesus sebagai jawaban dan solusi dari masalah-masalah kita? Decisions are important at that time in our life, and I want to think that this is an event seal Peter's life experience, and he never forgot it. How many of us Berapa banyak dari kita have a bad experience in life? yang mempunyai How many of us pengalaman yang buruk dalam hidup? feel and going against the storm? Berapa banyak dari kita yang harus berhadapan dengan badai kehidupan? The power of Jesus, the power of the Holy Spirit will miss us. Tetapi dengan Healing kekuatan Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan Yesus, dan juga kekuatan dan penyertaan dari Roh Kudus, Dia akan melindungi kita, menyertai kita, dan kita mampu mengatasi masalah-masalah pada hidup kita. So when we take the better decision to follow Jesus, that in the process of walking together with Him will come mental, emotional, or spiritual distractions, always, that prevent us to the risk of not reaching the goal of being with Jesus 100%. Jadi firman ini mengajarkan kita untuk kita fokus kepada Tuhan Yesus dan mengikuti Yesus 100%. Dan bagaimana kita harus mempunyai kedekatan hubungan dengan Roh Kudus. Karena penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, keluarga kita, and every day we try to do our best to have that communication with Jesus, but the distraction sometimes we allow the distraction. Jadi banyak faktor dalam kehidupan kita, keluarga, anak, dan pekerjaan dan sebagaimana. Kita akan menemui banyak masalah di dalam hidup ini. From where Jesus, the Savior, rescues us. Tetapi Tuhan Yesus adalah penolong kita dan adalah keputusan kita untuk memilih keputusan yang bagus. Dan bagaimana keputusan yang baik itu? Keputusan yang baik adalah dengan fokus percaya kepada Tuhan Yesus. Why did you doubt? Every time that we deposit our trust in Jesus, we certainly believe blindly. He will never let us down. We could Karena have a Tuhan lot Yesus of tidak pernah meninggalkan kita. testing times and storms in life, but He will never let us fall apart. Dia tidak akan meninggalkan kita jatuh. If we reinforce our focus on His strengths and we accept His active divinity in our lives, He will never have to take us out, but from the water of anxiety, hopelessness, and spiritual distractions, probably. So the challenge that we have today as a church, as a members of the body of Christ, is to keep Jadi bagaimana the trust and the faith kita kewajiban kita sebagai jemaat Tuhan. No matter if we are in the middle of the lake, Kewajiban kita adalah untuk tetap percaya 100% kepada Tuhan Yesus. Dimanapun kita punya masalah, bagaimanapun masalah kita, dimanapun kita masalah kita harus tetap melihara iman kita dan kepercayaan kita, iman kepada Tuhan Yesus, sehingga kita bisa melewati
melewati gunung, padang gurun, dan semua masalah kita. Dan di dalam firman Tuhan tersebut, pada akhirnya mereka berhasil melewati badai tersebut dan memuliakan Tuhan Yesus. Dan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus menolong mereka dari tenggelamnya dan badai tenggelamnya Petrus, dan mereka melewati badai tersebut. Setelah badai muncullah kedamaian, ketenangan, dan itu melambangkan, menggambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus bersama kita, maka Tuhan Yesus akan memperbarui iman kita dan membawa kedamaian dan ketenangan buat kita. Kita juga belajar dari badai tersebut untuk kita bertumbuh, untuk kita bisa melalui problem berikutnya, badai berikutnya. Karena tidak hanya ada satu badai dalam hidup kita, akan banyak damai, akan banyak badai dalam hidup kita, dan kita belajar dari badai-badai yang lalu. Dari pengalaman saya, setiap 10 tahun ada sesuatu besar terjadi, ada suatu masalah besar terjadi. Mungkin bisa di keluarga, pekerjaan, di keuangan, apapun. Setiap 10 tahun biasanya terjadi sesuatu. I never went out to the boat. I just stayed in the boat by just trying to reinforce the trust and faith that Jesus at the end is going to save. Dan kita harus belajar bahwa kita harus tetap tinggal di dalam perahu itu dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita. But every time that this storm happens in your life, the Lord reinforce your faith and put you ready for the next storm. And every time that happens, your capacity of serving, Tuhan mengajarkan kita untuk bisa melalui badai. Ketika badai sudah berlalu, kita akan berhasil melalui badai yang berikutnya, dan kita akan bertumbuh. Karena badai yang berikutnya mungkin akan menjadi lebih besar, tetapi kita belajar dari badai yang lama sehingga kita tetap bertumbuh dan bertumbuh. The Lord from our life, because we don't need God. I mean, we are okay. Our finances are okay. Our kids are okay in college. I am the new. Kadang kita merasa hidup kita adalah tenang-tenang saja. Kita merasa semuanya sudah oke. Keluarga bahagia, pekerjaan oke. Tetapi kita tidak menyangka bahwa badai bisa terjadi, dan badai, dan kita belajar bahwa badai bisa menyebabkan pertumbuhan buat kita. Dan kita juga harus berpikir bahwa badai yang terjadi pada kita membangun kita, setiap dari kita, karena Tuhan mempunyai rencana yang berbeda untuk kita semua. Dia membangun kemampuan kita bersama Roh Kudus, membangun kita, menyiapkan kita untuk suatu hal rencana Tuhan. The Holy Spirit empower our capacity to serve, to be transformed, to
to glorify His name around the world and to impact Dan kita mempunyai kewajiban untuk juga mempunyai impact kepada community. Dan marilah kita bertanya pada kita semua, apakah badai kita sekarang, dan apakah yang membuat kita tidak fokus kepada Tuhan? Psalm 77 verse 14. What did you restore? Everything is fine. Or what is it? Saya bertanya, apakah badai kalian atau apakah semuanya baik? Karena badai bisa datang 3 tahun, 5 tahun lagi. Tapi kita tidak tahu kapan badai akan datang. Tahun kemarin di gereja saya banyak orang meninggal, anak-anak ada yang masuk ke narkoba, ada yang menjadi homeless, dan banyak imigran dari Ukraina yang datang peperangan karena peperangan. Sebagai believer kita tidak bisa menghakimi bahwa kenapa kamu datang ke sini. Tetapi sebagai Christian, sebagai believer, kita mau menunjukkan bahwa kita cinta mereka. Mereka mengalami badai yang berat dalam hidup mereka. Kita hanya bisa berdoa dan untuk mereka yang mengalami badai berat ini. Di dalam gereja ini ada suatu masalah yang besar, massive problem. Dan itu adalah badai di dalam hidup keluarga kita. Dan itu adalah suatu tantangan yang dipertanyakan oleh Tuhan Yesus. Apakah kamu fokus kepada Tuhan Yesus? Dan kita perlu bantuan Roh Kudus untuk menghadapi masalah ini. Kita perlu berdoa untuk bimbingan, untuk bagaimana yang harus kita lakukan untuk mereka ini. Just close your eyes right now and just listen to Psalm 77:14. You are the God of great wonders. You demonstrate your awesome power among the nations. Oh Lord Jesus Christ. Mari kita berdoa. Oh Tuhan yang penuh anugerah. Everyone today, in the past, in the future, semua yang ada di sini maupun yang akan di masa depan sering mengalami masalah dalam hidup. Dan hanya ada 2 keputusan. Keputusan yang baik atau keputusan yang salah. Keputusan yang baik adalah fokus kepada iman dan pengharapan dan pengampunan dari Tuhan melalui Tuhan Yesus. Dan keputusan yang buruk yang bisa kita ambil adalah badai ini membingungkan kehidupan kita, sehingga kami tidak fokus kepada iman kepadamu. Berikanlah kami kebijaksanaan,
enough. dan iman yang cukup Give us the trust. dan kepercayaan The enough credibility for you, Jesus. untuk Engkau Tuhan Because Yesus. sometimes we come to church and we Karena still kadang doubt kami datang ke gereja that tapi your power sering kami is out of this world. tidak percaya sepenuhnya Today many kepadamu. people come to church and Hari ini they just banyak orang datang sympathize ke with Jesus, gereja but they are hanya not Jesus. untuk simpati kepada Yesus, tetapi tidak menjadi And Lord, pengikut-Mu yang setia. Who Tuhan, ask for forgiveness. Kami mohon pengampunan-Mu. Forgive us. Ampuni Forgive us our kami, life, kami, forgive us our thoughts, forgive us our ampuni actions. hidup kami, ampuni pemikiran kami dan tindakan kami. To just like Peter in the first decision. Ajarlah kami seperti Petrus ketika dia mengambil keputusan yang baik, ketika dia berjalan di atas air dan hanya fokus kepadamu Tuhan. Thank you, Lord. Tuhan Yesus, thank you. Because we know Karena kami tahu, that you are here. You are in this place karena right now. Engkau ada di sini And you know our storms. dan Engkau tahu badai kami, And we know and you know what is the decisions that we need to take. dan Engkau tahu apa keputusan yang baik untuk kami. And provide us that Tapi bantulah kami supaya kami that tetap we need percaya to go through. dan beriman ketika kami mengalami masalah badai dalam hidup kami ini. We pray believing you. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan Yesus untuk memuliakan Engkau. Pray Kami berdoa recognizing untuk we are mengetahui recognizing that you are the Lord. You are bahwa God. Engkau lah You Tuhan are kami, the only one. bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan Yesterday, today, and tomorrow. hari ini, yang lalu, dan yang akan masa depan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Thomas. Thank you, Pastor Thomas, for your message today. Let's pray together. Bapa kami yang ada di surga, kami berterima kasih atas kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami juga berterima kasih atas firman yang disampaikan oleh Pastor Thomas. Please bless Pastor Thomas and his family. Tuhan, kami juga berdoa untuk kekuatan, kesehatan, dan kesembuhan dari Kohani dan Tante Tres yang ada di Singapura. Untuk Aim yang kurang sehat, Tuhan tolong jamah dan sembuhkan. Untuk Pak Ritiau, Tuhan tolong Kau tilik dan sempurnakan kesembuhannya. Tuhan, untuk para senior Maranatha yang ada di sini, Tante Olga, Tante Juliana, Tante Riana, Pak Kehin, Pak Sugianto, Tuhan tolong lindungi, kuatkan imamnya, memberikan penghiburan. Tuhan, untuk seluruh jemaat Maranatha, Tuhan tolong sertakan kehidupan kami agar kami terus berharap hanya padamu. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, ucapkan syukur. Amin. Terima kasih pada Pastor Thomas. Thank you to Pastor Thomas. We are going to run the offering. Before I'm going to read a verse from Proverbs 11 verse 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa yang banyak memberi akan diberi kelimpahan. Siapa yang diberi minum mereka akan diberi minum. Amin. Puji Tuhan, kita nyanyikan sungguh alangkah baiknya.
masih dapat bersekutu bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, kami sudah memberikan persembahan tuh Bapa. Kiranya persembahan ini Kau berkati ya Tuhan. Kau sucikan dan kuduskan. Dan persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah orang yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi, Kau berkati mereka juga ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. This is announcement. Next week, the players, Pastor Jonas Mulyo, and we will have communion. So please make it yourself, be ready. Like usual, every Friday at 8 p.m. we have invite you to Zoom player meeting. So please join the meeting together. Happy Sunday. God bless you. Puji Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita sejauh ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan satu pujian Maranatha. Itulah kerinduan kita, Tuhan Yesus datang kembali. Saya undang semua bangkit berdiri. Let's pray and receive the benediction for this Sunday. Lord, thank you again for having the opportunity to worship your name. Thank you to prove in our hearts that you truly are the Son of God. And now, the people of God receive your blessing. And we pray and we bless this kingdom of God. In the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit, receive this blessing. Amen. Amen. God bless you. Tuhan memberkati, dan kita ada yang ulang tahun. Makan di sana. Oh, persiapkan. Kita akan makan di ruangan lain, bukan di sini. Silakan saat teduh.